জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি নিয়ে সেটি নট টাকারজলা ক্যাম্প সবাই 5 কেজি 150 কেজি Kadang-kadang kasi dia muawar itu jadi yang. মশো 1 কেজি Memang jatuh bos. Mana itu aja. সবাই 5 কেজি जोंसिनि टाकारजला जয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি जोंनाव फाइसानि बागै फोनांसि दंहैनाय सबाय 5 केजि 150 केजि मसो सेरसा आपातत चलिलायगार दिहैनाय जों दिनै रिक्लाम हमखा काशीपुर आमतली एसबी स्कुल केम्प ओमफ्राय एमनेथ' मामिरो खाइबिका মামিরা তাপস খালি যাব কে সরকার পক্ষ থেকে কোনো সবাইকে সামুরো সবাই তিনকে সবাই কো আগি তো সবাই দङ কমাই মুখিতে হলো জানা অমা হাই মুখি তেন কেও আইসা আলু তি ফেকিয়া তে আইনো কোনো সবজি বাগ জায়গা তা কোন সবজি বাজে গিয়া আচ্ছা जों दागो चलिजरावखे जों बागि दङ नेक्स्ट जों तेसा नांखे जों तेसा रिफिनाय नराव सुइदारांखे जों साउदी जों जे मानते जों नराव सुबावन नोंनि केमो ताफले कुनो असुविधार बब्बी असुविधार दं सने के सिखनादि टावर दा लाइटनि प्रब्लेम त लाइटनि प्रब्लेम दं हो लाइटनि अपन सिम थाइजों लांबा लाइटनि प्रब्लेम दं र नङा के मुखि तिं रखे मुखि तिं बाय गटिन समा गाव मसा रं का अच्छा जोंमो सिनि टाकारला जয়েন্ট অ্যাকশন कमिटी जों खानागा नंगार मुखि तिं रखे मिसा बियालम त खानै खाइन बागै जों खाथि साफाना साद्रा बुंगार थंनि जों फाइका एमने सोंबासो तो गोबां रिमेया सिनि टाकारला जয়েন্ট অ্যাকশন कमिटी बो जों गोबां जागा मानिबा गनोगे जों नरनासो तो गोबां रिमेलिया तब दिनै खाथि साफान साद्रा बुंगार थंनि जों फाइका ओंखाय जों भबिष्यत ताइसेसे जुदि नाखांके जों फाइबिनाय नर समय केजा कन्ड खाइ दंदि जों बासो गोबां रिमेया फनो ताइ फाइजा फाटिनि चाद्र फनो जों फाइनाय जों तो बाजार कमा मुखि तिं नाखिया तो बाजार में कितनी गई ऐसे सबाई माखा सबाई मा कहते जोंमो टाकारजला जয়েন্ট অ্যাকশন कमिटी है नंगरा सोंगिया हरब गीत खैजा नंगरा मुखि तिं रख सबाय पावनि सो के जों एक बेला फसा द दर थों नैनै सोंग्राना फैगा जों हेमन्त किसि मामलिया दो
mo 150 5 kg. Biasa di 150 5 kg. Sampai 5 kg. Biasa di kan. Kamu tuh tim tunggu. Biasa di. Mau. Berapa ya? Borok sepuluh nol borok. Faisapan nang ngartu ini nai sungar bayar ka. Nongoro emne baro bisa bang. Borok engke oh family sejumlah sa. Family engke Awal total sana tamu total 200. Ya. Habis siapa nang ngartu ini sung moso sikisa. Bye. Nongo kem ni bumung ke? Aude narin kabar. Narin kabar itu.